स्टूडेंट वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो आज आम जो टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा बहुत सारा पिलांकर गोटे कंफ्यूजन था जे सर हमें केमती एट ए टाइम जने कंबाइंड एग्जाम पई प्रिपरेशन करूचे बा जने ओएस पई बा एका संगे मल्टीपल एग्जाम पई प्रिपरेशन करूचे। तो से जगह से केमती टाइम टेबल प्रिपरेशन करिवो जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट गोटे स्टूडेंट पई। तो क्लास को लास्ट पर्यंत देखिवो, डेफिनेटली तुमरो मेसेज पूरे तुम रिप्लाई दबो जे आउ कौन चेंजेस दरकार बा तुम मानको आउ को टाइप रो वीडियो दरकार। तो निश्चित क्लास को लास्ट पर्यंत देखो। मन रख, तो टाइम टेबल हूँ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट। फास्ट कथा हूँ जिते गोटे पिला प्रिपरेशन करे प्रथम से माइंड सेट करा दरकार जे गोटे दिन में ताकू केते समय से अवेलेबल हो पारुछि। बहुत सारा पिला हठात किना कहिदे सर 12 घंटा टाइम देबी 15 घंटा दे देबी माने हठात किना केबे डिसीजन हो। फास्ट तुम देखियो जे मते मैक्सिमम कोनोसी भी परिस्थिति रे मु केते समय दे पारि। गोटे पिला आराम से 4 ରୁ 5 घंटा से सेल्फ स्टडी पाई सफिशिएंट टाइम दे पारि। तो एतिकी प्रथम हूँ गोटे इंपोर्टाट पॉइंट। जदि बहुत सारा पिला अच्छे 8 ରୁ अधिक समय टाइम भी दे पारे डिपेंड करे सेमानक ऊपर ताकू सेमाने केमाने यूटिलाइज करे। किंतु प्रथम स्टेप में आमे 4 ରୁ 5 घंटा केमिति पढ़िया दरकार कॉमन पीपल मानक पाई बा सब स्टूडेंट मानक पाई। तो ए प्रिपरेशन रो टाइम टेबल को तुमको दउछि। गोटे जिंस होछि जदि गोटे पिला ओएस पाई प्रिपरेशन करूछि, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एतिकिटा तापाई निहायत दरकार। तो प्रत्येक दिन तुम्हें माइंड सेटअप करिवो 2 घंटा एमानक पाई दबाको तुमको पड़िबो। 2 घंटा 2 घंटा कौन करिवो कौन सी दुईटा टॉपिक दो। आइदर तुम्हें पॉलिटी सहित ज्योग्राफी आरंभ करुचो पॉलिटी सहित हिस्ट्री को आरंभ करुचो तो पॉलिटी को घंटा दबो, हिस्ट्री को गोटे घंटा दबो। तो गोटे दिन में तो ता सहित तुम्हें कौन देखिबो ना मैथ स्लास रिजनिंग। तो ताकू प्रत्येक दिन गोटे घंटा दब केमती दब। जदि आज तुम मैथ पढ़ुछ आसना काली रिजनिंग, आज मैथ आसना काली रिजनिंग बेले बेले पिलांगर रिजनिंग जल्दी सरी जाए तो मैथ को अधिक समय दो। ताले गोटे घंटा दिन में 2 घंटा आकु देल घंटा देल मैथ रिजनिंग आउ 30 मिनिट प्रत्येक दिन 30 मिनिट क्या देखो पिले 30 मिनिट तुम्हें रिविजन पाई दो। देखो रिविजन पाई दो क्या जेतिक पढ़ीच फास्ट 30 मिनिट बसबू ताको रिकॉल कर दो जे एक्चुअली जेति जिनिस पढ़ी मोर मन अच्छी कि ना कि भूली जाइए आग दिमाग रे रिकॉल कर दो। आउ गोटे कौन आसला ओडिया देखो ओडिया इंग्लिश प्रत्येक दिन आपको 1 आवर टाइम दो। जदि आज ओडिया पढ़ुछ कल इंग्लिश पढ़िबो, आज ओडिया पढ़ुछ कल इंग्लिश पढ़िबो। देखो एतिके सइला परे गोटे सप्ताह ए हूँ गोटे सप्ताह प्लान गोटे सप्ताह 6 दिन यही प्रोसेस रे गल आ गोटे दिन था जहाँ कमे संडे कौच मन रखियो पिले जो माने मैगजीन को पढ़ुछ बा मैगजीन को प्रिपरेशन करूछ आपको छाड़िला परे जब तक मतलब समय होची ताले करेंट अफेयर को पढ़ो किंबा संडे केवल रख करेंट अफेयर किंबा संडे केवल रख करेंट अफेयर जो सप्ताह करेंट न्यूज थी जो माने मैगजीन को पढ़ुछ से हिसाब पढ़ ता द्वारा तुम्हें कौन पाइल जब आम गोटे सप्ताह देखा गोटे पिला हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो अच्छी ओएस रिलेटेड से पढ़ला जो से मैथ रिजनिंग पढ़ुची तार ओएस तार ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी सब कवर है। जो से रिविजन करुच्ची नो डाउट तार सब बेनिफिट पाइला ओडिया और इंग्लिश ओडिया इंग्लिश रे मध्य सी ओएस पाई ओ डबल एसएससी ओ ट्रिपल एसएससी पाई कवर पाइला। आ करेंट अफेयर से प्रिपरेशन करुच्ची मन रख तुम्हें जो करेंट अफेयर पढ़ुच ओएस रिलेटेड करेंट अफेयर जहाद्वारा तुम्हें बेनिफिट कौन पाइब ना अलग एग्जाम से साहाଯ୍य कर दुईट मैगजीन कहि जो मैंने कंबाइंड प्रिपरेशन करुच। देख गोटे हूँ ओनली आईएएस रो मंथली मैगजीन ता सहित आउ गोटे हूँ बैंकर्स आड्डा गोटे पीडीएफ आसे तुम्हें देखिपर मंथली मैगजीन गोटे आसे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट साइट रू डाउनलोड कर गोटे हूँ एसएससी आड्डा आई थिंक बैंकर्स आड्डा कहते आड्डा जोटा कि मंथली मैगजीन से ओडिशा ऑल इंडिया बेसिस जोटा अच्छी ऑल इंडिया बेसिस जोटा अच्छी सेटा को पढ़ो ता सहित ओलीएस ए दीटा मैगजीन को पढ़ो जी कि तुमको सब एग्जाम में साहाଯ୍य करी ता सहित तुम्हें याकू मध्य प्रिपरेशन करो याकू मध्य प्रिपरेशन करो जो टाइम रे तुमको कहली ताले देखिया गले गोटे पिला जदि दिन को 5 घंटा मध्य पढ़ुची ऑनेस्टली सहित प्रत्येक दिन पढ़ुची ताले से डेफिनेटली इंप्रूव हो। बहुत सारा पिला कहते टीचर कहते डेफिनेटली चाकरी पाइब
ଚାକିରି ପାଇବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ତମର କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି। ଯଦି ତମର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଛି କାଲି ତମେ ସକ୍ସେସ ମିଳିବ। ସକ୍ସେସ ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜ ଥାଏ, ସେ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ରେ তুমি ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ପାଇବନି। 15 ଘଣ୍ଟା ପଢୁଛ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉନି ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ପାଇବନି। ସକ୍ସେସ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଦରକାର। ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରପର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରପର ଟ୍ରାକ ରେ ଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଦେଖ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଣ କରିବ। ଜିକେ ପାର୍ଟ ର 2ଟା ଟପିକ ଧରିବ ସବୁଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟେ। ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଡେ ବାଇ ଡେ ପଢିବ। ଇଂଲିଶ ଓଡିଆକୁ ସେଇଭଳି ରିଭିଜନ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରଖିବ 30 ମିନିଟ୍ସ। ତା ସହିତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର এইଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କର, ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ପଢ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ପଢ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଟିଚର ତମକୁ ପଢାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ୱେରେ ସର୍ଟକଟ ରେ ପଢାନ୍ତି। ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର, ଯଦି ପଢୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବହିକୁ ଫଲୋ କର କିମ୍ବା ସେ ନୋଟ କୁ ନିଜେ ପାଟିରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ କରି ପଢ। ସପୋଜ ତମେ ମ୍ୟାଥ କରୁଛ, ଟିଚର ପଢେଇ ଦେଲେ ତମେ ପଢିଦେଲ, ସେତିକି ରହିବନି। କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କରିବ ନିଜେ ବହିରୁ କିମ୍ବା ପିଡିଏଫ ରୁ। ତାହେଲେ ହେଲେ କଣ, ତ ନିଜର ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ସେନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ତ ଥାର୍ଡ ଆଇକ୍ୟୁ ବା ଥାର୍ଡ ସେନ୍ସକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜେ ପାଟିରେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ କରି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜେ ହାତରେ ମନକୁ ଭାବିକି କରିବାକୁ ପଡିବ। ମ୍ୟାଥ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟିଚର ମାନେ ମ୍ୟାଥ ପଢାନ୍ତି, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବହି ତମେ ନ ଧରିଛ, କୌଣସି ବହିରୁ ତମେ ନ କରୁଛ। ଠିକ ଅଛି, ଟିଚରଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଗଲ, ତାକୁ ସେତିକି ରଖିଦବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବହି ଉଠେଇବ, ସେ ବହିରେ ଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ନିଜ ବ୍ରେନ କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି, ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସଲ୍ୟୁସନ କରିବ। ତାହେଲେ ତମର ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମେମୋରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହଜ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ମତେ କଲ୍ କରିପାରିବ 9937935359 ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରି ସେଥିରେ ତୁମେ ଜଏନ କରିପାରିବ। ଓଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି 3999। ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10% ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଓ ଡବଲ ଏସସିସି ଓ ଟ୍ରିପଲ ଏସସିସି ବ୍ୟାଚ୍ ହଉଛି 299। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଏ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ କରୁଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ସହଜରେ ପାଇଯିବ। ଏ କ୍ଲାସ ସବୁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ତମକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସିଜିଏଲ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଜେସନ ଦେବି ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କର। ଯଦି ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ସିଜିଏଲ ପାଇବା ତମ ପାଇଁ ସହଜ ହବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟେ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କହିଲା, ମେସେଜ କରିଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଓଏସ୍ ର ପ୍ରିଲିମ୍ ସିଜିଏଲ ର ପ୍ରିଲିମ୍ କେମିତି ସମାନ ହେଲା। କେମିତି ସମାନ ହେଲା ମତେ କଲ୍ କର, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେବି କେମିତି ସମାନ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ତମକୁ ସେଇଥିରେ ମ୍ୟାଥ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ ରିଜନିଂ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ ଜିକେ ଆସୁଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଜିକେ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ କି? ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ଗୋଟେ ସେଇ ମ୍ୟାଥ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ଆସେ, ସେଇ ଜିକେ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ଆସେ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି ଡେପ୍ଥ ଲେଭେଲ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି ଡେପ୍ଥ ଲେଭେଲ, କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଓରି। ବାସ୍ ତୁମକୁ ଥିଓରିକୁ ଡେପ୍ଥ ଲେଭେଲରେ ପଢିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମେ ସକ୍ସେସ ପାଇବ। ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ତୁମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କର, ସେ ଥ୍ରୁରେ ଜଏନ କରିବ। ଜଏନ କରିସାରିଲା ପରେ ମତେ ଏଇଠି ମେସେଜ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ କରିବି। କାରଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କ ଯାଏ। ଏଭରିଡେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ହୁଏ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସର ଲିଙ୍କ ତୁମକୁ ଜୁମ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ନେଇଥାଉ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ତାର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ ହେଇଥାଏ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।